السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بخير الحمد لله. نعم، كيف أنت؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير الحمد لله. كيف حالك أنت؟ أنا بخير الحمد لله. أين كاشفة؟ ليس هي موجودة هنا اليوم. هل هي بخير؟ نعم، كاشفة بخير. She'll be coming. She'll join. I asked her to call Apti and Apti is there and Kashfa is not here. ربما هي مشغولة. ربما she must be calling Apti. Apti is موجودة. ولكن تكون مشغولة الآن لأنها متأخرة، ليس موجودة بعد. نعم. تمام. Page number 53, ma'am. Extension vocabulary. صفة الكتاب. Extension vocabulary. Shopping extension vocabulary. Chapter 10. बहुत fast. Extension. लगता है नेक्स्ट वीक आपकी कंप्लीट हो जाएगी बुक. इंशाल्लाह. मुझे 11th तो हम लोग सर को पढ़ा देंगे. फूड एंड ड्रिंक है. 11th वाला तो हम लोग सर को पढ़ा देंगे क्योंकि ताम और शराब है. ओह तमाम माशाल्लाह. चलिए एक दिन टीचर्स डे रखते हैं तो फिर क्या कहती हैं आप? टीचर्स डे. टीचर्स डे में क्या होता है? बच्चे पढ़ाते हैं ना. टीचर्स डे बच्चे स्टूडेंट पढ़ाते हैं क्लास को. चले खैर. تمام. هي نبدأ فصلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. extension vocabularies. تمام. من سيقرأ؟ كاشفة से تمام. كاشفة هنا. من سيقرأ؟ المفردات الإضافية. مركز التصوف. مراكز التصوف. shopping center, shopping mall. buy مركز التصوف. buy seller. تخفيض إيزاد discount. عرض عروض offer. توصيل عرض عروض offer. توصيل توصيلات delivery. حسابات count. سلة سلال basket. تاریخ الشراء purchase date. ملابس ازیاء clothes. اساس furniture. صوف
wood, plastic, ورق, paper. طلب يطلب to order. بحث يبحث to search. جرب يجرب to try on, to test. فاصل يفاصل to barter, to haggle. ओके, तफसील में आपको क्या लगता है कि आपका रूट वर्ड क्या होगा, ये बताएगा? वसला वसला, सही। वसला मतलब वसला मतलब वसला is to arrive. arrive. تمام، صحيح صحيح، ماشاء الله. تمام. الآن activity 4 uses of ordering from online clothing retailer spring clothing. First look at the website and match the Arabic to the English. ये तो पहले आप टर्मिनोलॉजी देखेंगे, उसको इंग्लिश से मैच करेंगे. इमाम सादिका, Yes, ma'am. 1 to 4 करें आप. My order. अर्द खास special offer. صحيح. قمصان. Next is قمصان. My order. طلبي. Search. طلبي. Hats. طلبي. قمصان तुमने قمصان क्या कहा? قمصان गलत कहा है आपने. قمصان तुमने माय ऑर्डर कह दिया. قمصان जमा नहीं, है. एक सेकेंड. قمصان کا ہوگا شرٹس. قمیص سے ہوا نا قمصان. ٹھیک. قمصان کا شرٹس. اور نیکسٹ ہے طلبی کا ہوگا مائی آرڈر. صحیح. ابحث کا ہوگا سرچ. تمام، صحيح. الآن كاشفة. Yes, ma'am. سلة باسكت اور تخفیضات ڈسکاؤنٹس صحيح. قبعات ہیٹس اور حسابی اکاؤنٹ مائی اکاؤنٹ. نعم، حسابي my account. تمام. الآن عارفة. أنت سميرة. والناظرة أنت يوسف. أزياء الربيع صباح الخير. أزياء الربيع क्या है मैम? ضیاء. Yes ma'am. کنورزیشن کریں پھر اس کے بعد ٹرانسلیٹ کیجیے گا. اوکے میم. أزياء الربيع صباح الخير. معك سميرة. صباح الخير. أنا اسمي يوسف حجازي. عندي حساب معك. اشتريت قبعة خضراء على الإنترنت. هل هناك مشكلة في المقاس في اللون؟ لا، أنا لم أجرب القبة لأنها لم تصل بعد. هل اشتريت القبة في أسبوع تخفيضات الربيع؟ لا أعرف. كان هناك عرض خاص على سعر هذه القبعات المصنوعة من القطن
أو الصوت. أنا قبعتي خزرة وقطنية وقطنية. ما هو رقم السلة وتاريخ الشراء؟ سأبحث عنها على الكمبيوتر. رقم السلة 16. 16 है ये 88. कौन सा नंबर है 88 क्या है? हाँ 88 88. 88 को क्या कहेंगे आप ثمانين. 20. ثمانية و 20 नहीं 18 थोड़ी है 80 है 80 को क्या कहते हैं 80. ثمانون ثمانون. 8 ثمانون. 8 8 ثمانون تا. وتاريخ الشراء شراء التصنيع. الاثنين. ولكن اليوم الثلاثاء. هل اشتريتها أمس يا سيد حجازي؟ نعم. تناول إفطارك يا سيد حجازي. القبة في الطريق إليك. تمام الآن عارفة translate यहाँ तक करें आप أزياء الربيع क्या है अजिया ना? किसे कहते हैं अजिया किससे में? بس अजिया بس अच्छा ठीक है इन्होंने कहाँ से कपड़ा खरीदा था Yes ma'am. इसने कहाँ से यूसुफ ने कहाँ से कपड़े खरीदे थे यूसुफ ने खरीदा था अलल इंटरनेट. हाँ मतलब कौन सी वेबसाइट थी वेबसाइट اشتريت حجر على الإنترنت. वेबसाइट تخفيضات الربيع في أسبوع تخفيضات الربيع. تخفيضات الربيع. वो तो डिस्काउंट है تخفيضات الربيع. هل اشتريت القبعة في أسبوع؟ अजिया और रबी Yes. रबी मतलब रबी एक सीजन होता है ओके रबी इज अ स्प्रिंग सीजन सीजन. तो अजिया और रबी यानी स्प्रिंग क्लोथिंग ओके Yusuf is now Spring calling clothing. customer services at Spring Clothing. यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था? Okay. Yusuf is ordering for an online Calling clothing customer retailer service of Spring Clothing. Spring Clothing. Azia Speaks to an और agent Rabi. called Samira. यहाँ पे देखिए यहाँ Yes, पे दिया ma'am. Yes, ma'am. Yeah, Rabi Spring Clothing. सवाल खैर. Good morning. معك سميرة. معك سميرة. معك سميرة. क्या हुआ nonsense? आपका मतलब क्या होता है? معك is video. तो वीडियो समीरा मतलब हाँ मतलब जानते गुड हैं कि जब मॉर्निंग आप वीडियो समीरा. हाँ जब कस्टमर केयर वाले जब ऐसे ना कॉल उठाते हैं तो कहते हैं ना समीरा इज कॉलिंग समीरा इज टॉकिंग डू यू हैव एनी प्रॉब्लम सर है ना समरा हियर या समीरा हियर जो आप कॉल पे कहते हैं ना कि समीरा बात कर रही है माँ का समीरा कहने का मतलब है समीरा बात कर रही हैं आपके साथ معك समीरा. आपके Okay, so साथ you फोन कॉल are पर with फोन कॉल Samira. Okay. यस यू Okay, आर ma'am. टॉकिंग विद समझ. समीरा Yes. So Yusuf, صباح الخير. Good morning. أنا اسمي يوسف. My name is Yusuf Hijazi. عندي حساب معكم
My account, I have accounts with you, right, ma'am? اشتريت قبعة. I bought a hat. قبعة خضراء. I bought a green hat على الإنترنت on internet. Right, ma'am? I bought a green hat on internet. سميرة. هل هناك مشكلة في المقاس؟ مقاس. میم مقاس یہ سائز کا ہے، right? Do you have issue with the size? في اللون in color? يوسف لا no أنا لم أجرب القبة لأنها لم تصل بعد. أجرب کیا ہے؟ جرب يجرب. جرب is to try, to test. أنا لم أجرب. I did not test the hat لأنها because لم تصل بعد. لم تصل لأنها because تصل. It didn't arrive. لم تصل بعد. Didn't. It لم didn't reach. kहा tha na? I didn't try. So I didn't try because it didn't because it didn't. تصل بعد. تصل means reach. وصل سے آیا ہے. Didn't It has arrive. arrived. ہاں اور بعد جو It لگاتے hasn't ہیں بعد arrived. میں yet کا مطلب دیتا ہے yet ابھی تک نہیں آیا. بعد ہاں وہی بات کی وجہ سے کنفیوژن ہو رہا ہے. It hasn't arrived yet. It hasn't arrived yet. Okay. لم No. تصل عارفة بعد کیا مطلب ہوگا؟ عارفہ hasn't arrived yet. صحیح. Yet. آپ کلاس میں کیسے کہیں گی؟ کسی کو کہنا ہوا تو لم تصل یہی چھوٹے چھوٹے یہی لم تصل ورڈس ہیں جن نازلات. کی وجہ سے سینٹینس بنانے میں انسان رک جاتا ہے، پھر ایک دم اسٹاپ ہو جاتا ہے، کبھی آ گیا اب کیسے بنایا آپ نے، اس میں اس کو کیا کرنا ویسے ہی ہوتا ہے. آگے کریں میں نہیں چلیں صادقہ آپ کریں. لم کی meaning کیا آئے گی؟ لم ہاں لم لم ڈیڈنٹ ہوتا ہے. ڈیڈنٹ پاسٹ ٹینس میں ٹھیک نا. ڈیڈ ناٹ. اور جہاں لن ہوتا ہے لام اور نون تو وہ وونٹ ہوگا مطلب وانٹ مطلب نہیں کرے گا فیوچر میں آتا ہے وہ. ول ناٹ اور یہ ڈیڈ ناٹ. ول ناٹ یہ ڈیڈ ناٹ یس. اور ڈزنٹ کے لیے مطلب کرتا نہیں ہے پریزنٹ پرفیکٹ کے لیے لا بس. لم ہاں لا لن. لن لم. اوکے صادقہ استمر. صادقة هل أنت موجودة هنا؟ أو أنت تنامين؟ ہیلو آواز آ رہی میم؟ نعم. ہیلو نعم نعم. اوکے. لا تصل بعد تک ہو گیا. یوسف لا انا لم اجرب. سمیر यहाँ سے یوسف وہ سے. ہو گیا نا تصل سمیرہ بعد ہو گیا. سمیرہ سمیرہ هل سمیرہ سے اشتريت القبة في أسبوع تخفيضات الربيع means did you buy the hat هل اشتريت القبة did you buy the hat أسبوع تخفيضات الربيع تخفيضات during the spring sales أسبوع week during the spring sales week. Did you buy the hat in the spring sales week? سميرة يوسف لا أعرف. لا أعرف. أعرف means
No. I don't know. لا أعرف. I don't know. كان هناك أرض خاص. كان هناك أرض خاص. There was أرض خاص. There was a special discount على سعر هذه القبعات. डिस्काउंटिंग है, डिस्काउंट स्पेशल ऑफर तखफीदात है, तखफीदात है, ऑफर और सेल इसको कहते हैं अर्द. तो ये है there was अर्द a है. special खास. अर्ध किस लिए स्पेशल में? ऑफर अर्द ही स्पेशल ऑफर के लिए है. ओके, खास मतलब अर्ध स्पेशल. खास. अर्ध खास स्पेशल ऑफर. खास मीन्स स्पेशल के लिए. और ये तखफीदात जो है वो डिस्काउंट है आपका. डिस्काउंट. ओके. तो there was a special offer على سعر على سعر هذه القبعات on these hats. on the prices of المصنوع. سعر means prices. on prices of these hats. price of this hat. Okay. المصنوع من القطن أو الصوف. made up of القطن means cotton and الصوف wool. Made up of the cotton and the wool. And أنا meaning of. means or. ठीक. or the wool. أنا قبعتي خضراء وقطنية. أنا قبعتي خضراء وقطنية. My hat is خضراء, green and cotton. قطنية, cotton. Cotton. سميرة, cottonish. سميرة, ما هو رقم السلة وتاريخ الشراء؟ ما هو رقم السلة? What is رقم السلة? What is the basket number? وتاريخ الشراء. Basket number. تاريخ الشراء means and purchase date. And the purchase date. سأبحث عنها على الكمبيوتر. أبحث का था. means अभस means क्या था मैम? सर्च करना. हाँ? सर्च करना. search. कमांड है सर्च. अभस. कमांड अब कमांड है. I will look. I will search. أنها على الكمبيوتر. I will search on the computer. يوسف. رقم السلة 88 وتاريخ الشراء الاثنين. So basket number is 88. تا means T کو کہیں گے میم. Yes, T. Basket number is 88T and date شراء purchase date تاريخ الشراء and purchase date الاثنين. منڈے کو کہتے ہیں نا میم الاثنين. الاثنين. purchase date is. تو میم یہاں پہ ڈیٹ کیوں ہے تاریخ اگر ہم ڈے کے لیے بات کر رہے تو؟ اس نے تاریخ پوچھا تھا تو اب انہوں نے تاریخ میں ڈے ہی بتایا ہے. ان کو تاریخ نہیں یاد ہوگی. تو یوسف سوری سمیرہ الاثنين means Monday. ولكن اليوم الثلاثاء but اليوم الثلاثاء today is Tuesday. هل اشتريتها أمس يا سيد حجازي؟ هل اشتريتها أمس? Did you buy it yesterday? سيد حجازي, Mr. سيد حجازي. يوسف نعم. Yes. سميرة تناول إفطارك يا سيد حجازي. تناول إفطارك means کیا ہے میم؟ تناول مطلب یہ ہوتا ہے کمانڈ میں آئے گا ایٹ. تناول. ایٹ کے لیے آکلو آپ استعمال کرتے ہیں نا, تو آکلو کے Yes ساتھ ma'am. تناول بھی استعمال ہوتا ہے.
افطارک یا سید حجازی. افطار کہاں سے آیا ہے؟ فطور سے آیا ہے. تناول مینس ٹو ہیو کے لیے کہہ سکتے ہیں, ٹو ہیو اٹ. ہیو یور بریک فاسٹ ہے نا. ٹھیک, افطارک, ہاں افطارک بریک فاسٹ کے لیے, فطور کو افطارک کر دیا ہے. ہیو یور بریک فاسٹ مسٹر سید حجازی. القبہ فی الطریق الیک, طریق الیک, the hat is in the on طریق, On its way. on its way, On its the way. hat is on its way. to you. إليك يعني to you. Like on your way. تمام. تمام الآن اوکے, یہ آپ کا ہوم ورک میں رہے گا. کوشچن آنسر یہ آپ کر لیجیے گا. اوکے, ایکٹیویٹی 5 پر آتے ہیں, 6 پر. Now read the conversation again and choose the appropriate phrase to complete the sentence. تعمل سميرة في اوكي كاشفة. Yes, ma'am. تعمل سميرة في تعمل سميرة في مصنع زيا بيت حجازي محل زيا الربيع. محل زيا الربيع. صحيح. اشترى يوسف قبعة من اشترى يوسف قبعة من الإنترنت. قبعة يوسف لونها أصفر أزرق أخضر. صحيح. قبعة يوسف مصنوعة من قبعة يوسف مصنوعة من الصوف والقطن والجلد. القطن. نعم. الآن نادرة. القبعة القبعة وصلت أمس ستصل اليوم. وصلت اليوم. وصلت أمس. وصلت أمس. لا فتن. ستصل اليوم. ستصل. ستصل اليوم. یہ past tense میں آتا ہے. arrived yesterday. اب یہ arrive نہیں ہوا تھا, آرڈر کیا تھا. ترى سميرة أن يوسف عليه ترى سميرة أن يوسف عليه الانتظار قليلا أن يأتي إلى المصنع أن يختار لونا مختلفا. انتظار قلیلا. ترى کیا ترى سميرة أن يوسف عليه. ترى مطلب سميرة صا ترى سے أرى سے أريت. ترى سميرة أن يوسف عليه أن يأتي إلى المصنع. عليه الانتظار قليلا. الانتظار قليلا. وہ جلدی چاہیے تھی ان کو, ان کے اوپر جلد بازی کاری ہوئی تھی, جلدی سے ابھی تک آیا نہیں. هاتف يوسف سميرة صباحا الاثنين الثلاثاء الرباع الأربعاء الاثنين. الاثنين لا الثلاثاء. ثلاثة. عاطف سميرة الثلاثاء. هناك أراد مجھے آخر. کال کیا, فون کال کیا. هاتف
عاطف يوسف سمير الصباح الصباح. هناك أرتفاس الأسفل الأزياء القبعات الصوت الأزياء الأزياء نہیں القبعات. القبعات. قبعات سے اسپیشل آفر تھے اس لیے انہوں نے آرڈر کیا تھا. تمام. تمام. یہ تو آپ ہوم ورک پہ کرتے ہیں. یس میم. اشتر. ٹھیک ہے. چلے فوڈ اینڈ ڈرنک پہ آتے ہیں. پڑھانے کا کوئی کہہ رہا تھا. عارفہ پڑھائیں گے. چلا عارفہ پڑھائیں گے. میم آج ان کو ہی پڑھانے دیتے ہیں، یہ آگے آگے پڑھتی ہے اصل میں نا. کیا حال تھا. آج ہم کو عارفہ ہی پڑھیں گے. میں ہم لوگ کو عارفہ ابی سے پڑھنا ہے. تھوڑا سا اور روک، پیر ویر تھوڑا کھینچو اچھی سے زمین میں. نہیں میم عارفہ ابی سے پڑھنا ہے آج. نہیں نہیں، پیر ویر تھوڑا کھینچو اچھے سے، کیا زمزم نکل رہا ہے. لیکن آپ کی بہن کہہ رہی ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی بہن پیاری بہن کہہ رہی ہیں کہ آپ کو پڑھنا ہے. پیر کس رہے میں لیٹے ہوئے. انگوٹھا منہ میں رہن دیجیے یار. آسپا ہوتی تو پڑھا دیتے. ایکچولی آسپا ایکٹر بہت اچھی ہے نا، میں وہ چیز میری نیچرل آئے گی نہیں، ورنہ بہت اچھے سے پڑھا دیتے ہیں. کچھ آتا جائے. کون؟ آسپا. آصفہ کون؟ آسپا ہوتی نا. اچھا میم پوچھ رہے ہیں. میم میری ایک اور ہماری ففتھ سسٹر میں پوچھ رہی ایک اور. چلیے پڑھائیے، اسٹارٹ کریے وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم. چلے عارفہ شروع کرتے. چلے. Okay. Today our chapter is food and drink. Okay. In Part 1 Arabic. vocabulary. That is not possible. No, that's when I'm telling you. That is not possible in Arabic. Abhi try karne mein 1 ghanta chala jائے. It will take a lot of time. So in English I can. In Arabic, the speaking part, in teaching, that is not possible. اچھا پڑھائیں، باقی ججمنٹ ہم لوگ دیں گے. جتنا آتا ہے اتنا بولیں. I'm not asking to give judgment. Now I'm telling that I cannot do in Arabic. Okay. So the first we'll see the core vocabulary. Right? Listen to me carefully. Okay. طعام, أطعمة, food. حساب, حسابات, bill, check. یہ میم ہم لوگوں سے بقالہ. کہتی ہیں پڑھنے کے لیے. نہیں نا، پھر میں تو مجھے بھی تو پڑھنا نا، میرا رہ جائے گا. پڑھانے میرا رہ جائے گا، میری مرضی ہے پڑھا. چلیے ٹھیک ہے. آپ فری ہیں، آپ جیسے پڑھنا چاہیے پڑھا. جی. وقالہ، وقالات، گروسری. ویسے میں مبارک سر کو فالو کر رہی ہوں، وہ پہلے خود پڑھتے ہیں پھر پڑھو. مخبز، مخابز، بیکری. خضروات، خضری، ویجیٹیبلس، گرین گروسر. لحم، لحام، میٹ، بوچر. سمک، سماک. فش، فش مونگر. دجاج، چکن. فواکہ، فروٹ. خبز، بریڈ. حلیب، ملک. چائے، ٹی. قہوہ، کافی. ماء، واٹر. عصیر، جوس. اکل یاکل to eat. شرب یشرب drink. دفع یدفع to pay. جہز یجہز to prepare. Okay, so who will try first? Me. Okay, Sadafah. Good. You try. طعام، اطعمہ فوڈ. حساب حسابات بل اور چیک. بقالہ بقالات گروسری. مخبز مخابز بیکری. خضروات خضری خضروات خضری
خضروات خدری خضری خدری خضری vegetables green grocer لحم meat یا butcher سمک کا لحم سماک fish it's not laham Sadaf, it's لحم lahm ہاں لحم laham meat اور butcher سمک کا سماک fish اور fish monger دجاج chicken فواکہ fruit خبز bread حلیب milk چائے tea قہوہ coffee ماء water عصیر juice أكل يأكل to eat شرب يشرب to drink دفع يدفع to pay جهز يجهز to prepare. جميل. الآن ناظرة you try. You read the vocabulary. مفردات. طعام أطعمة food حساب حسابات bill check بقالة بقالات grocery مخبز مخابز bakery خضروات خضري vegetables green grocer لحم لحام meat butcher سمك سماك fish fishmonger دجاج chicken فواكه fruit خبز bread حليب milk شاي tea قهوة coffee ماء water عصير juice أكل يأكل to eat شرب يشرب to drink دفع يدفع to pay جهز يجهز to prepare. جميل جدا. الآن كاشفة. طعام أطعمة food حساب حسابات bill or check بقالة بقالات grocery مخبز مخابز bakery خضروات خضري vegetables green grocer لحام meat butcher سمك سماك fish fishmonger دجاج chicken فواكه fruit خبز bread حليب milk شاي tea قهوة coffee ماء water عصير juice أكل يأكل to eat شرب يشرب to drink دفع يدفع to pay جهز يجهز to prepare. جميل جدا. الآن activity 1. What do I need? Choose the best answer according to what I want to do. Okay. So, Sadiqa, first, second, and نعم. third. أريد أن أجهز ساندويتش خبز Sandwich. خبز أريد أن أشتري خبزا أريد أن أشتري خبزا حليب دجاج مخبز أريد أن أجهز الطعام مطبخ Okay. أريد صحيح. أن أجهز الآن ناظرة. أوكي 4 5 6. أريد Okay. أن أجهز سلطة خضروات أريد أن صحيح. أدفع مطبخ أدفع क्या है to pay دفع يدفع to pay. to pay حساب أريد أن أشرب عصيرا فواكه لحم سمك فواكه أريد أن الآن كاشفة. أريد أن أغسل وجهي قهوة بقالة ماء صحيح. أريد أن أشتري دجاجة مخبز لحام خضري أشتري دجاجة لحام صحيح.
جمیل جدا. Now activity 2, match the words with the pictures. For example, 1, country. Can you pronounce the words without the vowels? Sadiqa, first 3. الفواكه. الفواكه is D. Okay, it is D. الدجاجة. صحیح. دجاجة C. الشاي صحیح. B. Okay, الحساب. Alan Nazra, next 3. الحساب. الحساب. الحساب F. صحیح. السمك. السمك H. صحیح. خبز. الخبز. خبز کہاں گیا؟ جی ہے کیا؟ خبز. It خبز is ہے. G. سارا. جی جی ہے. جی یہ سعودی میں یہ اس طرح کا خبز بہت دیکھا ہے. وہاں پہ نا کوئی ایک کنٹری کہاں کی بتاتے نیوزی لینڈ کی کہاں پر تو اس طرح کا خبز وہاں پہ پایا جاتا ہے. اعلان کاشفہ. اعلان کاشفہ. قهوتي نیکسٹ E. ٹو کاشفہ. قهوتي E. الخضروات A. صحیح. جمیل جدا. Activity 3. Now choose one of the words in activity 2 on page 57 and write it ایک in the سیکنڈ gap یہ as کیا in the تھا؟ کین یو example. پروناؤنس دا ورڈز وداؤٹ دیئر ووولز؟ Yes, al-fawakih, the judge you pronounced, you all pronounced, right? There's no vowels. وداؤٹ دیئر ووولز. So there's no vowels on the words, right? Al-fawakih, the judge, we pronounced without the ہاں vowels, ٹھیک. right? یہ سارے وداؤٹ ووولز والے ہیں. Yes, we did that. We pronounced without the vowels. So choose the words on page 57 and write it in the gap as in the example. One is given, اشتريت هذا الخبز من المخبز. Now, Sadiqa, 2, 3. هذه هذه قهوة سأشربها الآن. Then هل اشتريت هذه من الخضر؟ خضروات. هذه خضروات من الخضر. Then شربنا عصير. Alan Nazra, next 2. Kashifa will do the 3, last 3. Alan Nazra, next 2. Nazra شربنا left, right? عصير. شربنا عصير. شربنا عصير فواكه بالهضم. شربنا عصير کیا فواکہ ہوگا؟ Asir, look at page 7, I guess. Like otherwise, we'll need ma'am's help. Asir sandwich. جوس کو کہتے ہیں. ہاں جوس کو عصیر جوس کو. Yes, ma'am. Asir to juice کو کہتے ہیں, but asir to fill the blank. Asir sandwich is the first word. یہ اس پہ تھا نا یہاں اريد ان اجهز. ویجیٹیبلز آئے گا. نہیں سوری فروٹس. قہوہ. ارے یہی تو فواکہ. فواکہ. فروٹس آئے گا نا، بتاؤں فروٹس کے تو استاذہ؟ جوس بنتے ہیں. میں بتاؤں استاذہ؟ آپ کے بارے میں پتا ہے کہ آپ بہت ہی برائٹ اسٹوڈنٹ بتا ہی دیں گی تو آپ بتائیں. اس لیے جو اچھے پوچھ نہیں رہتے آپ سے. ہم لوگ نہیں کو پوچھتے. اسٹرگل کرنے دیتے. نہیں جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان سے ٹیچرز نہیں پوچھتے. پتہ ہے کہ معلوم.
جی سمرا بتا. اسیر اسیر یعنی کہ ہوتا ہے جوس. تو یہاں پر آئے گا کہ کس چیز کا جوس. تو میں ایڈ کرنا چاہوں گی فروٹس کے نیمز. یہاں پر شربنا عصیر المانجو فی هذه المحلہ. صحیح. زیرو جو تو یہ 57 پہ تو ہے نہیں کہیں میں. Choose one of the words in activity 2. Activity 2 on page 57. ہم نیم نہ choose ڈال اسی کے میں ہم سے کرنا. فروٹس ہی کر سکتے ہیں. الفواکہ. نعم صحیح. فروٹس عصیر صحیح. اگر الفواکہ. محلہ. تمام. عارفہ میم یہ محلہ کیا ہوتا ہے؟ المحلہ. اسٹور شاپ. الاسٹور اچھا هذا اسٹور. صادقہ آپ کا محلہ. Okay, الان ناظرہ do one more. اشتريت, right? And then Kashifa will do the next session. Okay, all right. هذا السمك من السماء. صحیح. الان Kashifa next week. Please. اوكي. دفعوا لصاحب المحل. تو دفعوا الحساب. دفعوا الحساب صحیح. لصاحب المحل. اشترت أمي هذا من امی. البقالة. تو اشترت أمي هذا کیا نہیں پرچیز ہوا. الخضروات من البقالة. خضروات حل اشتریت هذه الخضروات من خضری. ہو چکا ہے. خضروات ہو چکا ہے. تو پرچیز تو کچھ بھی کر سکتی ہیں. خبز بھی ہو گیا کچھ بھی ہے. کر سکتے. رائٹ. کچھ بھی کر سکتے. That's true. صحیح. ہاں. پھر خبز اشترک number 1 is هذا خبز. من الحمام. تو حمام وہ لحام سوری حمام کا ہے. لحام سے الدجاجہ ہو جائے گا. هذا الدجاجة. هذا الدجاجہ. حالت میں سب کچھ ملتا ہے. تو حج میں جب بقالے گئے پہ سب کچھ ملتا ہے مطلب سب کچھ ملتا ہے. ہاں وہ جو بقالہ ہوتا ہے نا وہ بہت بقالہ شائع ہر رہ گیا ہے. شائع کر نکڑ سکتے پہ ہیں. ایک خبز بقالہ. کر سکتے ہیں. کچھ شاید بھی کر دو. شائع کر سکتے ہیں. اوکے. خبز کر سکتے ہیں. خبز بھی کر سکتے ہیں. جلدی کرو. سمرا بہت ہنس رہی ہیں تم ہم لوگوں کو. آج ان کو موقع ملا. اتنا نہ ڈوب جائیے اپنے رول میں کہ بھول جائیے کہ استاد اصل میں کون. ارے کیوں نہیں. ٹیچر تو میم نے حکم نہیں دیا تو ہے آج تو کیا رول پلے ہو رہا ہے نا. آج رول پلے ہو رہا ہے. ہاں نہیں وہ ہو رہے ہیں. بالکل. الحمدللہ I am almost کیا done. الحمدللہ I am done. استاذہ Do ہمارے one پرانے more دن and یاد آ گئے. میں عارفہ میں ایکٹیویٹی 4 ہوم ورک دے دیجیے عارفہ میم. اوکے صادقہ as you بہت say شرارت آپ کرتے تھے خوش ہو کلاس میں. جائیے. اور اب کلاس اینڈ کر دیجیے. بہت ہو گئی آپ کی کلاس. اوکے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اتنی دیر جھیلا. آپ نے مجھے جھیلا. اللہ آپ کو بہت بہت علم سے نوازے. اس کے بدلے مجھے بھی تھوڑا بہت آمین. اللہ ہمیں بہت بہت ہماری اللہ صبر وہ میں اور وقت ہے بڑھاوا کرے. کہ ہم سب جو ہے یہ دن ریئلٹی میں مرنے سے پہلے ضرور انشاءاللہ یہ ہو گیا. سچ میں یہ چیز ہو جب سچ میں ہوگا انشاءاللہ تو یہ دن یاد آئے گا. جھوٹ میں. ہم لوگ انشاءاللہ یاد آئے گا. اوکے 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 سمرا میم اوور ٹو یو. جی 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 اوکے. ماشاء اللہ. چلیے جزاک جلدی اللہ خیرن کثیر. بارک اللہ فیک. اوکے یہ آپ ایکسرسائز میں کر لیجیے گا. اوکے. اور اوکے ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اپنے استاد سے بتائیے گا. ہم نے ہی پڑھا دیا تھا. میم نے پڑھایا ہی کہاں ہے. یہ میم تو چیپٹر آرام سے ایکٹیویٹی بیٹھی تھی. ہم پڑھا تھیوری رہے کچھ ہے دی ایکٹیویٹی سب کیا میرے بچوں نہیں میں نے کر کے دے دی ایکٹیویٹی.
सरप्राइज कीजिएगा थोड़ा उस्ताद को, कहिएगा ना कि एक नई मैम आई थी, उन्होंने पढ़ाया था हमें वो एक चैप्टर। समझा, में तो आई नहीं थी वो आई थी तो सर बोले अरे, वो क्लास लेकिन सर अटेंड कर रही सरप्राइज थी। होंगे, अरे आप लोग तो बिल्कुल ऑलमोस्ट 12 पे हो गए, मैं तो 9 पे छोड़ा था आप लोग 10 इतनी स्पीड में माशाल्लाह 12 आने वाला। मैम 12 पे पहुंचा दीजिए कि नहीं, 12 पे पहुंचाएंगे कि छोड़ देंगे? पहुंचना है नहीं 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 होगा कुछ और पहुंचना मैम कि नहीं है, बस एंड होगा? नहीं एंड कर दें, पहुंचना नहीं है, आराम से चल। अरे वन बस ये एक्सटेंशन और ये कहाँ कोई इतना भाई थोड़ी ना जाता है। अभी मजा नहीं है, रहने दीजिए, नेक्स्ट वीक मजा करेंगे। है इसमें पर। हम लोग आराम Yes, से ma'am? करेंगे, हम लोग आराम से करेंगे। ओके लगता है आरिफा करके बैठी है इसलिए उनको जल्दी पड़ी है। मैम इनके पास बहुत टाइम नहीं होता ये है, वाला यहाँ आगे आगे कभी पढ़ लेती है। सही बात है। उनको मैं पता जो नहीं मेरा अपना थोड़ा बहुत ट्रैफिक टाइम होता हमारा है टाइम उसको था तो बुक को यहाँ दे पे दे। थोड़ा सा हम लोग को टफ लगता था ये वाला पार्ट, है ना, क्योंकि इसमें काफी कौन सा वोकैबुलरी मैम? थी इसमें। ये वाला। अच्छा वोकैबुलरी ज्यादा न्यू न्यू थी ना, मसलूका, मतबूखा, मशविया, शुरू शुरू में याद नहीं होती थी। ये हम लोगों को बहुत- ठीक है, वैसे मैंने बहुत शरारत की है क्लासेस में, मैं भी आरिफा जैसी थी, बिल्कुल बिल्कुल लगता नहीं आरिफा मैम जैसी आपने थी। शरारत की होगी। अच्छा बता दो। देखती नहीं कैसे हंसती रहती हूँ पूरा टाइम। बिल्कुल आरिफा जैसे पढ़ाई करती थी मैं, ये भी कराती थी, अरे ये भी मैं कर लूंगी। चलो जम्बरी, ये वर्ड प्रॉन्स को क्या कहते हैं, शायद जम्बरी। इतना तगड़ा लफ्ज है बाप रे बाप। प्रॉन्स इंग्लिश में सही से बोल। जम्बरी। जम्बरी लग रहा है आदमी किसी ने मांगे, गुस्से में रख दिया, लग रहा है गुस्से में रख जम्बरी। दिया। जम्बरी आदमी मांगे ही ना। जम्बरी लग रहा है कोई जिम विम का सामान। डम्बल्स नहीं होते जैसे डम्बल्स। जिम का सामान ही लग रहा है। जम्बरी। मतलब कोई भारी हम्म, छोटे छोटे प्रॉन्स होते हैं, जम्बरी।